Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim an-naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadatu wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalal 'ala al-khair ibtigha'a al-jannah wa mardati wa qurbi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim ba'ala birahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ulumi sa'iri salihin fi kitabihi Madni Sulam Taufiq ila Mahabbatillahi ala tahqiq al-anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa maksiatnya lisan, dosanya lisan. Wa kullu kalamin sampai ini. Wa kullu kalamin yajdahu fid din. Wa kullu kalamin lan saben-saben ucapan yakdahu kang nacat apa kullu kalamin fitini ing dalam agama, fitini ing dalam agama. Dan setiap ucapan yang dapat yang mengandung pencelaan terhadap agama. Ucapan mencela agama itu termasuk maksiatnya lisan, termasuk meremehkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu mboten sah. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Karena nopo sering kula sampaikan kalimat tauhid niku mboten sembarangan. Orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia berani bersaksi bahwa Tuhannya hanya Allah. Sing dadi Tuhan oleh Allah tok. Ketika seseorang berani bersaksi bahwa Tuhan saya itu hanya Allah, makanya harus menjalani konsekuensi dari ikrarnya. Kalau berani ngakui Allah sebagai Tuhannya berarti harus nganut terhadap Allah. Nopo sing didhawuhaken Allah nggih Al-Qur'an itu. Kalau sudah berani berikrar asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa Tuhan saya hanya Allah, maka harus berani mengamalkan Al-Qur'an. Kalau sudah berani mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, harus siap ngamalkan dawuhne Kanjeng Nabi, hadis Kanjeng Nabi. Lah ketinggal lampahi hadis Kanjeng Nabi piye gak ngaji hadis. Tahu dari mana? Apa sing diperintahno Kanjeng Nabi tahu dari mana? Gak tahu ngaji hadis. Arba'in Nawawi ora. Jawahirul Bukhari ora, Bulughul Maram ora. Mukhtar hadis ora. Abi Jamro nggih mboten. Riyadhus Shalihin nggih mboten. Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim kabeh gak tahu ngaji. Urip pirang-pirang tahun sampai umur 20 tahun gak tau maca hadis belas. Sing diwaca barang-barang sing gak penting. Pedoman hidupe malah dipinggirkan. Makanya orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kok sok ngomong-ngomongan kayak wong sing pelintutan. Orang yang tidak punya komitmen. Ya wis aku maroro nyembah berhala. Mau ketemu Muhammad tak syahadat. Bisa-bisa saja, tapi
orang Arab sak jahiliyah wong Arab, sak goblok-gobloke wong Arab. Niku nek pun ikrar niku kudu dilampahi ikrare. Wong sumpah. Sumpah niku janji harus ditepati. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi nek ampun berani mengucapkan 2 kalimat syahadat nggih kudu berani mengamalkan Al-Qur'an dan hadis. Betul sembarangan niku. Islam kecil, kita lahir wis Islam, turun lahir wis Islam, turun lahir wis ditingkepi barang Islam, lahir terus Islam. Gede-gede gak mempelajari Islam. Sampai pangeran dikai kesempatan sampai 20 tahun, sik gak gelem belajar Islam. Wis dikai kesempatan manis tak tambahi 21 tahun. Saya gak gelem belajar. Tak tambahi 20 tahun, saya gak gelem belajar. Kesowan tinta ini gak tobat-tobat. Akhirnya tinta ini sampai 70 tahun. Kurang sabar nopo pangeran. Jadi nek tiyang pun siap berikrar duki hati berani menyatakan Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusannya, maka harus berani mengamalkan agama Islam. Agama Islam itu nggih ada toleransi tapi tidak kebablasan. Wah, umat Islam harus toleransi. Ngeten. Iya, tapi ya gak kudu amal gereja. Paling tidak gak ganggu wis apik. Memberikan suaka wis apik. Masuk toleransi terus kita disuruh ikut-ikut ibadah, masuk di dalam tempat ibadah. Jangan dicampur adukkan. Lakum dinukum waliyati. Harus jelas. Karena teng Al-Qur'an napa dawuhe Kanjeng Nabi niku, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa berikrar tiada Tuhan selain Allah, nggih kudu berani mengamalkan agama Islam. Iki ape salate dilakoni, posoe dilakoni, zakate, hajine niku dilampahi. Andai kata baru mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah belum sempat melakukan sholat kok mati, maka wong dia sudah berikrar siap melakukan agama Islam. Kok seumami mati syahadat langsung mati, dia mlebu swarga walaupun belum pernah sholat, walaupun belum pernah bayar zakat. Niku napa pentingnya kesaksian. Aja dia ngomong tok mosok wong sing dicekel omonge nggih. Wong niku sing dicekel omonge. Dan ucapan itu adalah sarana untuk menyampaikan isi hati. Dene wonten tiyang pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia berhak masuk surga. Titik. Pundi kitabe? Au fi ahadin utawa ing dalam wong siji minal anbiya'i kang setengah saking pira-pira nabi, atau menghina nabi boten ansal. Ada bahasa-bahasa sing boten pas, boten cocok, nggih gak usah dipakai nggih. Sampeyan nang wong tuane, Pak, monggo dibadhok segone, pantes ta mboten? Mboten pantes. Orang ini yang dibedakan akhlaknya. Wal udu law lam tafuh min rawaihuhu lam yafriqin nasu bainal udi wal hatabi. Nek ono
Bener ke kitab pen dereng diparingi kitab loh mosok ngajuket pokoyan dereng diparingi belas niku jenenge pian-pian jenenge niku kadane pian-pian Mas sing Mas mriki tapi boleh ngaos. Ini damel kan niku. Kan mundi kadane. Sing tengok pun tidak lari-lari. Betul dijenengi ta? Lampu betul dijenengi. Nek wis diparingi iku dijenengi. Cek wonten tanggung jawab napa nek iki wae kok dimaknani terus nek pindah-pindah kitab mungkin gak ero wae terus untuk ngriki. Ngaji niku dokumen. Apa yang kita cari selama bertahun-tahun itu dokumen. Nanti aja dilangno untuk pegangan hidup kita sampai tua, sampai mati. Ini ngaji kalau tahun 99 tahun 2000 saat ini betul 2021 tahun yang lalu kalau ngaji mana nih itu guru loh tulisan kalau sih zaman gue lagi saya kira tulisan elek kita perlu kita ngaji cari ilmu ojo kayak sekolah umum mari lulus kita betidol kilonan kayak bungkus terasa kita ini ilmu agama pedoman hidup ini kenapa ada bahasa-bahasa yang bukan pas boten cocok gak pantes cara diucapna teng Kanjeng Nabi. Niku nggih harus dihindari. Mirokno Kanjeng Nabi napa brondong. Niku nek kathik wonten niatan untuk menjatuhkan kehormatan Nabi. Nek cara madzhab Maliki niku nek tiyang nyelokno Nabi niku hukum mati. Hukumane napa? Hukuman mati. Mboten asal. Kita saja ke guru kita, ke orang tua kita mengucapkan dengan bahasa-bahasa yang tidak sopan mboten asal. Napa malih teng Kanjeng Nabi. Kita mau mengucapkan Kanjeng Nabi. Matanya Kanjeng Nabi ini pun mboten asal. Mata mulianya Kanjeng Nabi. Makanya yang nek kula ngaji Syama'il mesti asto mulyane Kanjeng Nabi, tangan mulianya Kanjeng Nabi. Sok mau menyebut kakine Kanjeng Nabi, kaki mulianya Kanjeng Nabi. Ngoten mboten asal kadek sembarangan dengan Kanjeng Nabi. Allah niku sangat cinta dengan Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi dilokno, sinten sing mureng-mureng? Allah. Dan zaman berani memancing murka Tuhan, berani ndadekno Gusti Allah mureng-mureng ya. Terus sampean golek perlindungan sapa wis gak ono pangeran maneh. Diusir teko nang donya mlayu nang ndi sampean. Nah, diusir teko swarga mlayu nang ndi? Neraka. Neraka muntah. Terus mlayu nang ndi? Wonten nang neraka niku siksaan sing neraka dhewe wedi kali siksane kok sakit banget. Mboten asal menjatuhkan harga diri Nabi mboten asal. Kula nate sik cilikan kula wonten tiyang wuta senengane terbangan. Niku diilokno. Senengamu
nabu terbangan kok nabi genderuwo ae. Biyen niku nek ana arek ilang dikondol genderuwo ditabungi. Mungkin genderuwone joget areke diculno. Ngoten. Niku selawatan nabu terbang dilokno kaya nabu genderuwo. Niku sik cara ngoten ngempet sabar sih saged. Akhirnya ujung-ujungnya piyambake dalam obrolan dia nih. Nabi Muhammad itu melarat jadi. Nah, niki ketika Nabi kita niku dilokno ngoten, nggih kita kudu emosi. Harus ada ghirah. Orang Islam itu harus ada ghirah. Ghirah itu cemburu. Nek agama Islam dilokno meneng ae, padahal Gusti Allah muring-muring, Gusti Allah gak rido kok meneng ae. Ketika agama kita niku dilokno, kita harus punya ghirah. Kita kudu muring-muring. Lah sampeyan sebagai pemeluk agama dilokno meneng ae. Mboten harus. Muring-muring niku Kanjeng Nabi dilokno melarat. Langsung wet. Ya Allah. Kate tak kiwo. Kate tak caklet. Tapi nggih kelompok ya Allah. Kanjeng Nabi kok dirono melarat. Gak pantes nyerono Kanjeng Nabi melarat gak pantes. Kanjeng Nabi niku beliau puasa sampai tidak makan beberapa hari itu bukan kok karena kemiskinannya Kanjeng Nabi. Karena zuhudnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak seneng tuh, tapi diistilahkan melarat gak pantes. Mergo Allah ngenari, ya sampai andai kata Kanjeng Nabi ndonga gunung niki didadekno emas, niscaya kali Allah dituru. Nabi gak mau untuk memberikan contoh kepada umatnya. Jadi nek wonten kitab Asy-Syifa ya. Asy-Syifa bi ma'rifati huquqil Mustafa. Nek misalnya terusan. Karangane Qadhiyat niku beliau madzhabe Maliki. Kula ren ngaji teng Mbah Maimun. Jangan niku dijelasaken. Nek ana wong wani ngenyek ngilokno Kanjeng Nabi niku hukumane napa? Hukuman mati. Nyelokno Kanjeng Nabi melarat, Kanjeng Nabi berondong, gak pantas. Istilah itu tidak pantas diistilahkan untuk seorang Nabi. Kanjeng Nabi nikah niku bukan Kanjeng Nabi sing lamar, tapi Kanjeng Nabi sing dilamar. Kanjeng Nabi dilamar mergo Sayyidah Khadijah semerap tanda-tanda kenabiannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi ini pun jelas. Dari zaman-zaman Nabi biyen Kanjeng Nabi dereng lahir niku wong pun kenal kali ciri-cirine Kanjeng Nabi. Karakternya begini, keistimewaannya begini, semerap. Jadi mesti nek ahli kitab niku semerap Kanjeng Nabi langsung ero, iki Nabi akhir zaman. Makanya ketika Kanjeng Nabi dijak dagang kali pamane Abu Thalib nih, teng Syam ketemu sinten? Rahib sinten? Khulasane kula. Ketemu pendeta ini Bahiro. Ketemu Rahib Bahiro. Dikengen ngajak mulai. Sampeyan mulai kuwatir ana sing kate mateni. Niku pun semerap. Ahli kitab pun semerap. Iki jange kate dadi nabi akhir zaman. Niku semerap. Banyak orang yang tahu sing ahli kitab. Begitu juga dengan Sayyidah Khadijah niki nggih belajar kitab-kitab terdahulu. Teng Madinah nggih wonten tiyang Yahudi. Yahudi niku ahli kitab. Umat Nabi Musa. Teng
Mekah nggih wonten tiyang sing ahli kitab, ahli Injil, Waraqah bin Naufal. Nah, dari situ wong biasa niku wong niku nek sugih niku terpelajar. Ngene mboten. Biasane nek wong sugih niku terpelajar, kehidupane nggih terpelajar, tertata. Sayyidah Khadijah niku nggih terpelajar. Katakanlah kitab-kitab terdahulu baca-baca. Niku nggih tahu. Makanya sampai ketika Kanjeng Nabi dagang, Sayyidah Khadijah ngutus itu Maisarah ya, untuk menjadi mata-mata ngawasi tindak langkai Kanjeng Nabi. Oh kan, piyambake ngeten. Terus piyambake niku dikawal kali mendung. Oh iki ciri-ciri Nabi akhir zaman. Akhirnya Sayyidah Khadijah berkomitmen, saya tidak akan menikah lagi kecuali dengan Nabi akhir zaman, dan saya akan siap dukung Nabi akhir zaman. Ini sampai Mbak Maimun napa melantunkan satu Nabi dunia sampai mular, sampai nangis. Ini mergo angan-angan Sayyidah Khadijah. Betapa kita niku enak saiki niku nggih berkat perjuangannya Sayyidah Khadijah. Awal-awal Kanjeng Nabi ditindas orang-orang kafir Quraisy gak wani, sungkan, mergo sungkan kali Sayyidah Khadijah. Terus Sayyidah Khadijah dipundhut kali Allah. Niku bukti bahwasanya Allah lah yang akan menjaga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pamane dipundhut pisan. Jadi jadi satu nabi dunya fauzuna bil ukhra, terus bi Khadijatil kubra wa Fatimatis Zahra. Berkat Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah perjuangannya hebat, perlindungan beliau terhadap kaum du'afa umat Islam di awal-awal niku kaya ngoten. Mangane wonten istilah seumpama wong sakniki sedekah pirang miliar, nggih. Pirang miliar, senajan pirang-pirang miliar niku mboten saged mbandingi jasae sahabat. Kok seumpama sahabat melok-melok perang tok seumpami. Mboten nate sedekah seumpami lho. Niki tetep kita gak iso mbandingi derajate sahabat. Karena sahabat niki ikut serta dalam menjaga agama Islam ketika masih sedikit pemeluknya. Sedikit pemeluknya. Sehingga Islam terjaga pada masa itu. Sampai terjaga untuk di generasi berikutnya sampai sekarang. Berarti jasa beliau sangat besar yang tidak akan bisa dikejar oleh penghuni zaman ini. Sing hati-hati. Au fi ahadin minal anbiya. Au fi ahadin utawa ing dalem wong siji minal anbiya saking pira-pira nabi. Boten asal ngilokaken nabi. Nah, kita umat Islam nggih nyelokno Nabi Isa nggih gak oleh, nggih. Gak oleh. Mangane kita ngarani Nabi Isa disalib nggih gak oleh, mosok nabi digawe napa? Ngoten-ngotenan. Mboten ansal. Allah paling gak suka kalau ada orang selain Allah yang diakui sebagai itu Tuhan. Minal anbiya au fil ulama utawa ing dalam ulama. Lho ngilokno ulama mboten ansal. Termasuk dosa. Nah, termasuk ngilokno ulama niku napa? Bisa menjatuhkan. Sama menyatakan nggih. Wonten ulama karismatik, alim, sehingga dengan keikhlasan beliau, kekhusyuan beliau, kesungguhan beliau dalam memperjuangkan agama, umat Islam sangat memperhatikan dawuh-dawuh beliau. Ngomong A langsung dialog.
ngomong B langsung dioleh. Nah. Terus wonten tiyang sing memprovokasi menggunakan hoax atau apa? Oh nggih. Ngilokaken ulama niku. Akhirnya namanya jatuh. Apa iku ngene. Nah, sehingga perkataannya tidak digubris lagi. Akhirnya ketika beliau menyampaikan agama gak direken. Nah niki bahaya. Saat niki ulama-ulama ya, tidak sedikit sing ditarik teng dunia politik juga. Yang dunia politik. Nggih memang darurat harus ke politik niku harus ke politik. Tapi kadang setelah masuk ke politik dijebak sehingga namanya jatuh. Ini bahaya. Nah, terus wong alim masuk teng politik monggo, tapi kudu hati. Jebakannya sangat banyak. Sehingga ketika seumpami terjebak wonten apa? Kekatutan dana nopo didik boleh tercatat sebagai korupsi. Akhirnya mlebu penjara. Nah, ketika menyampaikan agama didengarkan apa betul? Tidak lagi. Ya, ini bahaya. Ketu hati-hati. Ya terima kasih kepada para ulama sing telah berjuang di ranah politik untuk menyampaikan syariat Islam ke parlemen. Tapi nggih butuh hati-hati. Kadang jebakan-jebakan. Mboten asah ngilokno nabi gitu. So ngilokno ulama itu sono pemaling ngilokno nabi lah. Lahmul ulama niku masmumun. Daging para ulama niku mengandung racun. Daging ulama niku mengandung racun. Tiyang nek ngerasani wong niku padha ambek makan dagingnya mentah. Lah nek sampean ngerasani ulama padha ambek mangan dagingnya ulama niku, tapi dagingnya beracun. Siap-siap kena racun. Sing gak terima Gusti Allah. Allah alam. Baca.